इंतबाह, नाजायज़ और नामशरू मकासद के लिए कोई भी अमल करने की इजाज़त नहीं। रद्द अमल में नुकसान भी हो सकता है जिसका ज़िम्मेदार आप खुद ही होंगे। इसी इन्वान की मज़ीद वीडियोज़ भी बहुत जल्द पेश की जाएंगी। शुक्रिया। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون